जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मोहतरम, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह पाक सबको तंदुरुस्ती से अता फरमाए। मैं हूं आपका मालिज हकीम नज़ीर अहमद चौधरी, हमदर्द से दवाखाना चुनिया से। आज हम बात करेंगे कि ख़ारिश जो है, इसमें एक ख़ास किस्म होती है ख़ारिश की, जो कि अज़ाए तनासल मर्द और ख़वातीन के अंदर बहुत ज़्यादा होती है और बाकी जिस्म पे कम होती है। शुरू में इस खुजली या ख़ारिश से जो पेशेंट है या जो मरीज़ है, उसको थोड़ा बेहतर फ़ील होता है खुजली करने से, लेकिन बाद में वो तंग आ जाता है और बाद में वहाँ पे रैशेस और फिर वहाँ पे कट और ज़ख़म तक की जो है वो नौयत आ जाती है। अच्छा जी, ऐसा किन लोगों को होता है? सबसे पहले देखें जी कि इसमें ना तो कोई फिंसी होती है और ना ही कोई दाना होता है। ये ज़्यादातर अज़ाए मखसूसा में ख़ारिश होती है, जिस तरह से औरत की वजाइना और मर्द का जो अज़ाए तनासल है और उसके अलावा जो खुशिये हैं वहाँ पे, और इसके अलावा जो ख़वातीन हैं उनको भी ये मसला जो है वो हो जाता है अज़ाए तनासल के अंदर, यानी वजाइना के अंदर, या फिर जो ख़वातीन के जो अज़ाए तनासल स्पेशल हैं वहाँ पे ख़ारिश की जो है वो प्रॉब्लम हो जाती है। और ये ख़ारिश जो है वो आम तौर पर अद्वियात जो हमारी स्किन डिजीज़ को ट्रीट करती हैं, उन अद्वियात से इसका आराम नहीं आता, इसको फ़ायदा नहीं होता, और स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जो हैं वो भी इसमें फ़ेल हो जाते हैं। आम तौर पर ये किन लोगों को पाया जाता है? गरीब कमज़ोर लोग, जो कि दिन में एक बार भी ना नहाएं और फिर उनका जो बदन है वो मैला कुचैला रहे, और इसके अलावा उनका जो रहन सहन का सिस्टम है उसमें बहुत ज़्यादा गर्द गुबार और नाकस ग़िज़ा। इसके अलावा जो अमीर हज़रात हैं उनमें हाज़मा की ख़राबी, जिगर की ख़राबी, और औरतों या ख़वातीन में हमल या हैज़ की ख़राबी से भी ये शिकायत पैदा होती हैं। और इसके अलावा अमीरों का ये जो मर्ज़ है उसमें ओपन सेक्स, ये भी एक वजह होती है कि बहुत से लोग जो हैं वो बाज़ारी सेक्स करने के आदी होते हैं, जिस वजह से उनको अज़ाए तनासल की जो है वो ख़ारिश होती रहती है। इसको तिब्बे यूनानी में हक्का भी कहा जाता है। खुश्क ख़ारिश है, जिल्द का एक पुराना मर्ज़ होता है, पुराना रोग होता है। शदीद ख़ारिश में तब्दील जब होती है तो उस वक़्त जिल्द के ऊपर क्रैशेस पड़ जाती हैं, और बाज़ दफ़ा जिल्द के ऊपर से ऐसे जैसे भूसी उतर रही है या कोई भी हम छिलके उतर रहे हैं, और अगर ये ख़ारिश बढ़ती जाए तो पूरे जिस्म के ऊपर, स्पेशल हाथों और पाँव के ऊपर भी आ जाती है। तो जब ये आखिरी स्टेजेस पे होती है, यानी हाथों और पाँव तक पहुंचती है, तो फिर यहाँ पे जो है वो दाने बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अमूमन जो मर्ज़ है वो शुरू में अला तनासल के ऊपर ही ज़ाहिर होता है, और जो पेशेंट है उसको खुजली करने में भी अच्छा लगता है, लेकिन बाद में जब रैशेस बन जाते हैं या फिर ज़ख़म बन जाते हैं या फिर खून जो है वो निकलना शुरू हो जाता है, तो फिर वो वबाल जान और मुसीबत बन जाता है, क्योंकि फिर कपड़े जो हैं वो भी अगर टच करते हैं तो नुकसान पहुँचाते हैं। तो इससे जिल्द का रंग जो है वो ख़राब हो जाता है, काला हो जाता है, और जिल्द जो है उसके गदूद मुतर्रम हो जाते हैं, सूज जाते हैं, सोजिश भी कुछ लोगों को हो जाती है। तो अब आते हैं कि इसका असूल इलाज क्या है। असूल इलाज के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि अगर ऐसा कोई भी पेशेंट है, वो मेल है या फीमेल है, तो उसको फ़ौरन से जमा जो है वो नहीं करना, उसको इज्तनाब करना है, इसलिए क्योंकि उसका जो सेक्स पार्टनर है अगर आपको है तो वो उसको भी हो जाएगा प्रॉब्लम। दूसरे नंबर पर, चूँकि ये खुश्क ख़ारिश होती है, इसमें रतूबात जो हैं उनका हमें बढ़ाना जो है वो ज़्यादा बेहतर है, और साथ में खून को साफ़ करना है। यानी जो अज़ाए तनासल की ख़ारिश या खुजली है उसके इलाज के लिए हम क्या करेंगे? एक तो वहाँ पे रतूबात या तरीका पैदा करवाएंगे, और दूसरे नंबर पर हम खून को साफ़ करने वाली जो अद्वियात हैं उनका भी इस्तेमाल करेंगे, फिर जाके अज़ाए तनासल की जो ख़ारिश है वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। इसमें बहुत ही मुजर्रब एक नुस्खा है, हकीम अब्दुल्ला साहब का ये नुस्खा है, और ये मैंने भी आज़माया है और भी कुछ लोगों ने आज़माया हुआ होगा। ये बेहतरीन नुस्खा है। इसमें हलेला, बलेला, आंवला, यानी जिसको त्रिफला कहा जाता है, उसका छिलका या पोस्त आपने लेना है। गंधक, आंवला सार, मुसफ़ी, हम वज़न, यानी हलेला, बलेला, आंवला,
اس کا چھلکا اور گندک آملہ سار، یہ ساری چیزیں جو ہیں ہلیلا بلیلا آملہ اور گندک آملہ سار، سب کا وزن برابر ہونا چاہیے. یعنی اگر آپ 1 گرام لے رہے ہیں تو اس میں آپ صبح دوپہر شام 500 ملی گرام سے 1000 گرام تک کا یہ جو پاؤڈر ہے وہ آپ مریض کو تازہ پانی کے ساتھ استعمال کروائیں. تو انشاءاللہ اس سے خون بھی صاف ہوگا اور جو کھجلی یا خارش ہے وہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہوگی. نسخہ دوبارہ بتا دیتا ہوں. یہ حکیم محمد عبداللہ صاحب جو ہیں ان کی کتاب کا نسخہ ہے اور اس کو استعمال بھی کیا جا چکا ہے. یہ مصفی خون بھی ہے اور خارش کو بھی ختم کرتا ہے. اس کے جو اجزاء ہیں وہ ہیں ہلیلا بلیلا آملہ. ان کی آپ نے گٹلی استعمال نہیں کرنی بلکہ ان کا صرف چھلکا استعمال کرنا ہے. اور گندک آملہ سر مصفی آپ نے لینا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کی تولا تولا ہونا چاہیے. مکس کر لیں. آپ اس کو 500 ملی گرام سے 1000 ملی گرام تازہ پانی کے ساتھ کھانا کھانے کے بعد پیشنٹ کو صبح دوپہر شام دیں تو انشاءاللہ 10 سے 11 دن کے اندر اندر مکمل طور پر خارش جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور بہترین نسخہ جو ہے وہ حکیم نصیر احمد صاحب ہیں. ان کا آزمودہ ہے. میں نے بھی اس کو آزمایا ہے، 12 آزمایا ہے. یہ بہترین چیز ہے. یہ ہے جناب صرف اور صرف سنگل انگریڈینٹ، یعنی ایک ہی چیز، کالی زیری یا زیری سیاہ جس کو کہا جاتا ہے. زیری سیاہ آپ لے لیں، اس کا پاؤڈر کر لیں، انتہائی باریک پاؤڈر کرنا ہے. ہو سکے تو اس کو آپ کپڑ چھان کر لیں. کپڑ چھان کرنے کے بعد آپ اس کو 1 گرام یعنی 1000 ملی گرام کا کیپسول بھر لیں. تو صبح و شام 1000 ملی گرام آپ جو ہے وہ مریض کو کھانا کھانے کے بعد دیں تو انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں جو پیشنٹ ہے اس کا جو یہ والی خارش ہے وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی. اس کے علاوہ اگر کوئی آپ ایکسٹرنل چیز بنانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے گندک آملہ سر اور اس گندک آملہ سر کا باریک پاؤڈر ہو اور اس کے ساتھ مشک کافور، یہ بھی بالکل باریک پاؤڈر ہو. صرف دونوں چیزیں گندک آملہ سر اور مشک کافور، اس کو باریک پاؤڈر کر کے سرسوں کے تیل کے اندر آپ حل کر لیں. اور حل کرنے کے بعد اس کو آپ ایکسٹرنل جو ہے جو بھی پیشنٹ کا حصہ ہے اعضاء تناسل وجینا کے برونی آپ استعمال کر سکتے ہیں. اس طرح سے مرد کا جو عضو تناسل ہے اس کے اوپر بھی آپ اگر آپ کو خارش ہو رہی ہے یا خصیوں کے اوپر آپ کو خارش ہو رہی ہے تو آپ یہ وہاں پہ لگا سکتے ہیں. یہ جو 2 نسخے میں نے بتائے ہیں اس میں سے کوئی ایک نسخہ بنا لیں اور ساتھ میں جو میں آپ کو آئل بتا رہا ہوں جس میں گندک آملہ سار ہے، مشک کافور ہے، یہ برابر مقدار میں لیں اور سرسوں کے تیل کے اندر آپ اس کو حل کر کے ایک آئل سا بنا کے اپنے پاس رکھیں اور اس کو آپ لگائیں تو انشاءاللہ 10 سے 11 دن کے اندر اندر خون بھی مکمل صاف ہو جائے گا اور آپ کا جو خارش کا مسئلہ ہے وہ مکمل طور پر انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. ناظرین، اگر آپ کو کوئی بھی سوال پوچھنا ہے، کوئی معلومات لینی ہے، انفارمیشن لینی ہے، آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. میرا کانٹیکٹ نمبر 0306861109 ہے. اس کے اوپر واٹس ایپ بھی ہے اور آپ مجھے فون کال بھی کر سکتے ہیں اور آپ مجھے یہاں پہ یوٹیوب کے اوپر کمنٹس بھی کر سکتے ہیں. فی امان اللہ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.